ஒரு பொண்ணு ஒண்ணு நான் பார்த்தேன், சென்டிமீட்டர் சிரிக்க சொல்லி கேட்டேன். அவ சிரிச்ச சிரிப்பில் 100 பேர் செத்து போயிட்டான். ஒரு பொண்ணு ஒண்ணு நான் பார்த்தேன், சென்டிமீட்டர் சிரிக்க சொல்லி கேட்டேன். அவ சிரிச்ச சிரிப்பில் 100 பேர் செத்து போயிட்டான். பாப்பு பாப்பு പാപ്പു പാപ്പു. ഹായ്, നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നാപ്ഡീലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു സാരിയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനാണ്. ബ്ലാക്കിൽ ഗോൾഡൻ ചെക്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് 10 നമുക്കൊരു 7 കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു ടെമ്പിൾ ഡേറ്റിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ബ്ലൗസ് വരുന്നത് ഒരു സ്ട്രൈപ്സ്, ബ്ലാക്കിൽ ഗോൾഡൻ സ്ട്രൈപ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ஒரு ஆளு ஒண்ணு நான் பார்த்தேன், கண்ணை திறந்து பார்க்க சொல்லி